وكان سيدنا الإمام العيدروس يقول إن مفتاح القلب ذكر لا إله إلا الله. Imam Abdullah Idrus mengatakan bahwa kunci hati itu adalah kalimat la ilaha illallah. والقلب باطن الإنسان, dan hati itu merupakan batinnya manusia, وهو محل المعرفة, dan itu adalah tempatnya ma'rifah. وباطن القلب الروح, dan batinnya hati namanya ruh. قال ومفتاح الروح اسم الجلالة ذكر الله الله. Dan kuncinya ruh adalah zikir lafzul jalalah Allah Allah Allah. والروح محل المحبة, dan ruh adalah tempatnya mahabbah. وباطن الروح السر, dan batinnya ruh namanya sir. ومفتاح السر الضمير هو. Dan kuncinya sir dengan dhamir, yakni dengan kata ganti hu. والسر محل المشاهدة, dan sir adalah tempatnya musyahadah, menyaksikan. وله المواظبة على هذه الأذكار, dan beliau memiliki daripada keistiqomahan dengan zikir ini. وبعد كل صلاة 12 من لا إله إلا الله و12 من الله الله و12 من هو. Jadi setiap kali salat ada zikir untuk mengucapkan la ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali. بعد أن يبدأ في بداية السلوك بذكر 12,000 مرة من لا إله إلا الله، يأتي بها في خلال يوم أو يومين أو 3 أو أسبوع أو أقل أو أكثر. فإذا أكمل 12,000 من لا إله إلا الله ينتقل إلى 12,000 من اسم الجلالة الله الله، ثم ينتقل إلى 12,000 من الضمير هو. Sebelum mempraktekkan amalan harian ini, dia awali dengan melaksanakan zikir la ilaha illallah 12.000 kali. Setelah selesai la ilaha Allah Allah 12.000 kali, kemudian hu 12.000 kali. Bisa diselesaikan seharikah, 2 harikah, 3 harikah, atau sampai seminggu. والمقصود من الذكر أن تمتلئ بالمذكور حتى لا يخطر على بالك سواه سبحانه وتعالى. Dan maksud daripada zikir ini sampai hati kita ini dikuasai dengan siapa, itu Allah Ta'ala yang kita zikiri, sehingga tidak ada getaran dan lintasan hati kita kecuali hanya Allah Ta'ala saja. ثم يبقى معه أثر الذكر هذا في أحواله كلها وإن اشتغل بشيء من أحوال معاشه ودنياه. Dan zikir itu pun terus menerus ada dalam batinnya, walaupun dia sibuk juga melaksanakan tugas-tugas duniawinya. قال الإمام أحمد بن حسن العطاس إن الله لم يقل يا أيها الذين آمنوا اتركوا أموالكم وأولادكم، ولكن قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau ketinggalkanlah kamu hartamu dan anak-anakmu, tetapi yang Allah berfirman adalah la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi jangan melalaikan, bukan tinggalkan, tapi jangan melalaikan dirimu, melalaikan karena anakmu dan harta bendamu dalam mengingati Allah. وكان الداخل يدخل على سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف فيسمع يذكر الله ويسمع ذكر الله من جميع أعضائه، كل عضو يذكر الله، ويسمع ذكر الله من الثياب التي عليه والسجادة التي تجلس عليه، فيسمع الكل يذكر الله تعالى. Dan ada orang yang dia melihat Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terdengar zikir, bukan hanya lisannya yang didengar, tetapi bajunya ikut berzikir, ridanya ikut berzikir, tubuhnya ikut berzikir, sampai sajadahnya juga ikut berzikir. وكان ولد سيدنا الفقيه المقدم في اليوم 100,000 من قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Wiridnya Sayyidina Muhammad bin Ali Faqih al-Muqaddam, tiap hari beliau berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100,000 kali. وكان الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر ذكره من لا إله إلا الله في كل يوم 25,000 مرة، ومن يا الله يا الله 25,000 مرة، ومن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل يوم 25 مرة.
25,000 مرة. Dulu wiridnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir baca la ilaha illallah tiap hari 25,000 kali, membaca Allah Allah 20,000 kali, dan salawat kepada 25,000 kali, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW 25,000 kali. ونحن في يوم الجمعة وهو من أيام الذكر، حتى أن الحق تعالى أمرنا نسعى إلى الجمعة لذكر الله، وإذا خرجنا من الجمعة نذكر الله، فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا. نذهب إلى الذكر ونرجع إلى الذكر، فكأن الذكر مقصود من العبادات كلها. Di dalam surat Jum'ah sekarang ini kita berada di hari Jumat. Dari pesan Allah Subhanahu wa taala di situ itu bahwa ketika kita menuju salat Jumat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pesan berikutnya setelah kita pulang dari Jumatan pun juga kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bahwa maksud tujuan di dalam ibadah pokoknya adalah zikir kepada Allah. من أعظم أذكار يوم الجمعة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan paling agungnya amalan zikir kepada Allah di hari Jumat adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. وفي حديثه الصحيح إن من خير أيامكم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik hari-hari untuk kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kalian bersalawat kepada aku. فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. Maka dia mengatakan sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada. كيف تبلغك صلاتنا إذا أرمت يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء. Kalau ditanya gimana ya Rasulullah salawat kami akan disampaikan kepada engkau, padahal engkau kalau meninggal dunia engkau akan hilang habis daripada jasadmu. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya. وفي الحديث أيضا جاء بسند حسن من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. Di dalam hadis yang derajatnya hasan bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 80 kali di asar hari Jumat, maka baginya akan mendapatkan pahala 80.000 dan akan diampuni dosa-dosanya. ومن أعظم الأذكار في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. Dan juga paling afdalnya daripada zikir di hari Jumat membaca suratul Kahfi. ومن قرأها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى البيت العتيق وإلى السماء فلا يزال هذا النور إلى الجمعة القابلة. Dan barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka akan terlihat cahaya ya dari dirinya mencapai ke Baitul Atiq dalam satu minggu itu. وفي الحديث من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة حتى تغرب الشمس. Dan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, maka orang itu akan didoakan dan disalawati malaikat dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Kadzalika jaa fil hadits iqra'u surata Hud yaum al-jum'ah. Dan juga ada dalam hadis juga bacalah surat Hud pada hari Jumat. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat ad-dukhan lailat al-jum'ah sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih wa asbaha maghfuran lah. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, barang siapa di malam Jumat membaca surat Dukhan, maka dia akan di pagi hari akan disalawati oleh malaikat sampai pada tenggelamnya matahari. Wa jaa fi riwayatin man qala ba'da 'asr al-jum'ah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. غفر له الذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. Di hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca salawat dengan sirah ini di asar hari Jumat,
yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali, maka dia akan ditulis ibadah 80 tahun dan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. ومن أعظم الأذكار يوم الجمعة أن يقرأ بعد صلاة الجمعة قبل أن يغير مجلسه 7 مرات من الفاتحة. Dan juga hal yang utama di dalam berzikir hari Jumat, ketika dia salam dari salat Jumat sebelum kakinya ini berubah, membaca 7 kali dari surat Al-Fatihah. و7 مرات من الإخلاص. Dan 7 kali di dalam surat Ikhlas. 7 مرات من الفلق و7 مرات من سورة الناس. Dan 7 kali daripada surat Falak dan 7 kali dalam surat An-Nas. وأنه يكون في حفظ الله وحرزه إلى الجمعة الأخرى. Maka dengan bacaan itu dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai masuk Jumat berikutnya. كذلك مما ورد بعد صلاة الجمعة 100 مرة من سبحان الله العظيم وبحمده. Dan juga ada riwayat setelah hari Jumat, waktu hari Jumat kita membaca Subhanallah Azim wa bihamdihi 100 kali. وكان يقول بعض أهل العلم من أتى بهذه بعد صلاة الجمعة ثم جاء بعد عصر الجمعة ب1000 مرة من الصلاة على النبي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian barang siapa yang di dalam riwayat, barang siapa membaca zikir itu kemudian pada asar hari Jumat dia membaca salawat kepada Nabi SAW 1000 kali, maka dia akan diberi anugerah bisa melihat, memimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Allahu yajma'una bihi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Yumatti'una bin nadhari ila jamali ghurratihi. Kemudian kita diberi anugerah untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad yang indah. Musyahadat wajhi fi dunya wal barzakh wal akhirah. Bisa memandang wajah beliau di dunia, di barzakh dan di akhirat. Wa huwa al-qa'il al-wailu liman la yarani yawm al-qiyamah. Yang beliau bersabda bahwa celakalah orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. قالت السيدة عائشة من لا يراك يوم القيامة قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Maka ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa memandang wajahmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang namaku disebut dan dia tidak salawat kepada aku. An'amallahu alaina wa alaikum bihaqaiq mahabbatihi. Mudah-mudahan kita diberi anugerah untuk memiliki hakikat cinta kepada beliau sebenarnya. Wa razaqana husna mutaba'atihi. Dan diberi rezeki kita bisa melaksanakan ittiba' kepada beliau. Wa ala darajat muassisi hadzal masjid. Dan diangkat derajatnya muassis masjid ini. Wa a'ada alaina barakatihim wal qa'imina alaihi. Dan juga diberikan kepada barakah kepada orang-orang yang jadi ta'mir masjid ini. Wa taqabbala min jami'il musahimin fihi. Dan diterima setiap orang yang menyumbang masjid ini. Wa dha'afa anwar as-salati wal ibadati fihi. Dan diberi pelipatan ganda cahaya salat dan cahaya ibadah di dalamnya. Wa ma yuqamu min majalis adz-dzikri wal ilm. Dan yang diberdirikan di sini majelis zikir dan majelis ilmu. Wa kataba al-qabula liman 'abada wa da'a. Dan dicatat kabul bagi orang-orang yang beribadah dan berdoa. Diberi orang-orang jadi takmir masjid ini dengan kesehatan dan panjang umur dan pemberian yang banyak dan menghidupkan daripada sirah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati yang bercahaya. Dan semua hadirin diberi daripada pandangan-pandangan Allah taala. Dan diberi nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang luas. Dan diberi kepada kita cahaya dan rahasianya zikir dan fikir dan husnul ibadah. Dan kita bisa menyaksikan yang gaib dan juga yang nampak. Sesungguhnya Allah adalah Maha yang mulia dan Maha pengasih.